Aku mau yang aku lakuin ini bukan hanya bermanfaat untuk diri aku, tapi juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ini. Hello guys, today I want to challenge myself untuk ngevideoin, ngontenin morning routine yang aku lakukan untuk improve my English skill. So, first of all, sebelum belajar, konten kali ini sedikit kurang prepare karena ya ini first konten yang akan aku tayangkan di YouTube nantinya. Aku mau nge-challenge diri aku untuk ngelakuin morning routine. Sebelumnya udah pernah aku lakuin tapi masih bolong, belum konsisten. Jadi aku tambah challenge-nya ngelakuin hal tersebut dengan memvideokan untuk buat konten YouTube. Tuh. Jadi morning routine aku tuh biasanya ya kalau bangun lebih awal terus tahajud, setelah itu subuh, tilawah, almat surat, dan baca buku. Setelah itu aku belajar bahasa Inggris. Biasanya karena pagi-pagi itu kadang tuh masih belum stabil. Ya karena aku cuman ngedengerin dari YouTube terus aku repeat, aku ulangi. So, mari kita lakukan challenge day 1. Tetap sama seperti sebelumnya, cuman bedanya kali ini kita ngevideoin. Oke, let's see. Kita habis subuh, kita tilawah dulu guys. Nanti akan ada beberapa part yang tilawah ini di skip aja gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Oh ya, aku baru ingat, untuk kalian mau ngikutin challenge ini juga, mari, yuk kita ikutin challenge ini bareng-bareng. Kita lakuin challenge ini bareng-bareng. Aku mau video ini bermanfaat. Aku mau yang aku lakuin ini bukan hanya bermanfaat untuk diri aku, tapi juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ini. Dan biasanya aku selalu set alarm ya. Set stopwatch 10 menit tilawah, 10 menit almat surat, 10 menit baca buku. Setelah baca buku aku journaling itu ya aku ada buku khusus journaling, menumpahkan overthinking atau menyusun, nyatat jadwal-jadwal yang harus aku kerjakan hari ini. Itu. Oke, sekarang kita set alarm 10 menit. Cuman karena apa ya? Karena takut memori aku nggak penuh kepanjangan 60 menit 1 jam, aku tetap set alarm 10 menit, tapi nanti kalian pause saja video ini ya, palingan nanti nggak sampai 10 menit aku ngaji masuk ke video ini. Jadi nanti kalian pause saja. So ya kenapa aku pakai stopwatch ini, karena ini akan jadi pedoman. Dan kenapa nggak stopwatch HP ya, karena aku orangnya gampang ke distract. Ini aku beli nggak sampai 10.000, under 10.000. Ini cukup membantu aku walau belajar juga. Aku set timer ini gitu. Ini modalnya nggak mahal guys, jadi kalau kalian mau nggak sampai 10.000, coba deh. Oke, kita lanjut ngaji ya. Udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakim bal hum minha amun wa qala alladhina kafaru wa idza kunna turaban wa abauna inna lamukhrajun laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qabl in hadza illa satirul awwalin قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل قصر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يرزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما عماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Ya, aku sudah selesai tilawah. Next alamat surat. Set stop pointnya 10 menit, tapi biasanya alamat surat ini nggak sampai 10 menit. Jadi sampai selesai aja ya guys. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So sebelum itu silakan ambil dulu alamat surat kalian. Silakan ambil dulu alamat surat teman-teman. Kita alamat surat bareng-bareng. Zikir pagi bareng-bareng. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad bayyana rusulu minal ghayy faman yaghfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bi urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Silakan teman-teman lanjutin dulu alamat suratnya karena aku takut memori aku gak cukup, nanti sampai akhir aku post dulu. Oke, silakan diselesaikan dulu, nanti kita lanjutkan videonya. Alhamdulillah sudah selesai alamat surat. So kita lanjut baca buku guys. Sebelum itu silakan diambil dulu buku kalian teman-teman. Saat ini aku sedang membaca buku Ustadz Felix Xiao, yaitu Beyond the Inspiration. Sebenarnya buku ini udah lama ya, tapi ya namanya juga baru berusaha untuk membaca buku. Ya aku baru berusaha untuk membaca buku, jadinya buku ini aku baca. Nggak tahu ya ini terbitnya kapan ya pertama kali beliau nulis. Ini kayaknya udah terbitan yang keberapa gitu. Dulu tuh aku udah sering melihat ya Beyond the Inspiration ini. Nggak tahu ya ini buku kapan terbitnya, mana ya. Ini buku termasuk buku awalnya Ustadz Felix gitu guys. Dan ini cetakan yang ketiganya Februari 2024. Cetakan ketiga 2024, nggak tahu cetakan 1 atau 2 kapan ya. Itulah karena kita baru belajar merutinkan membaca buku. Oke, sekarang kita mulai. Silakan diambil bukunya. Setelah diambil kita buka, kita mulai reading time 10 menit. Kalau kelamaan silakan teman-teman skip aja beberapa detik. Tapi aku berharap aku berharap ini video ada manfaatnya. Gimana ya bagusnya? Ini emang kita record 10 menit apa gimana ya? Takut gak muat sih. Karena habis baca ini kita akan lanjut ke bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Itu aja sih, repeat dari YouTube aja tuh. Ya beberapa menit aja lah nanti ya di record. Silakan ambil stopwatch teman-teman. Kalau belum ada stopwatch ini nggak apa-apa pakai HP aja, atau dari video ini. Ini gimana ya cara memvideokannya? Maklum ya guys, masih pertama kali, video pertama ini kayak gimana ya? Masa kalian ngeliatin muka aku aja? Ya nggak apa-apa sih, kan kalian baca buku masing-masing juga, iya kan? Silakan diambil dulu bukunya. Yang belum ambil pasti masih ada yang belum ambil. Yang nontonnya sambil bahan silakan diambil dulu bukunya. Buku apapun itu. Kalau teman-teman belum suka membaca, ya aku sering dengar quotes, ya mulailah membaca dari buku apa yang kalian suka, buku apa yang teman-teman suka. Terus juga kalau setiap membaca itu ngantuk, it's okay, diulangin lagi seterusnya. Karena otak kita tuh kalau membaca tuh otak kita tuh jadi waktu itu aku dengar Ustadz Felix Xiao. Ya intinya kalau teman-teman saat membaca itu ngantuk, itu normal kok untuk kita yang baru, untuk kita yang pemula ini. Jadi udahlah, kita mulai saja lagi guys. 10 menit.
Sebelum baca jangan lupa ta'awuz dulu agar jauh godaan-godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sisa 4 menit lagi. Aku pause dulu, silakan dilanjut bacanya 4 menit lagi teman-teman. Oke. Selesai membaca buku, dan untuk belajar membaca atau mencintai membaca itu nggak perlu dimulai dengan banyak sekaligus teman-teman. Ya cukup 3-5 lembar setiap pagi atau setiap harinya. Setiap pagi atau setiap harinya, itu untuk membangun kebiasaan kita gitu. Ya karena kan kita tahu ya, amalan yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang sekali jalan tapi banyak gitu. Kayak sehari ini baca buku sejam, padahal sebelumnya teman-teman belum pernah membaca. Jadi setelah itu besok ya bosan gitu, karena langsung dilakuin 1 jam itu pasti akan menimbulkan rasa bosan gitu. Makanya kenapa kita memulai dengan 10 menit dulu. Masa sih dalam sehari 24 jam gak ada waktu 10 menit ya, di sela-sela sebelum melakukan aktivitas seperti di pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas ya kita mulai dulu dengan membaca buku 10 menit gitu teman-teman. Dan next kita belajar English. Ya aku biasanya cuman slow English podcast, mendengarkan English podcast di pagi hari, terus repeat after dia. Iklan karena nggak premium. Aku berbadan Pantene, cuma kalau ada miracles. Baru Pantene Miracle Shampoo. Have you ever wanted to flirt in English, but were too afraid of Okay, I have a funny story for you. It's going to be a repeat after me speaking practice for you English learners out there. So first, repeat after me, then we'll do the story again fast with shadowing. Okay, here we go. Last summer vacation. Last summer vacation. Last summer vacation. I visited England. I visited England. I visited England I visited England for the first time. for the first For the time. first time. For the first time. I stayed there for 20 days. I stayed there for 20 days. One day, when I was walking around Liverpool, One day, when I was when I was walking around around Liverpool, enjoying the weather, Enjoying shopping the and weather. taking pictures. Wait. One day, when I was walking around Liverpool, one day when I was walking around Liverpool, enjoying the weather, enjoying the weather, shopping and taking pictures. shopping and taking pictures. Enjoying the weather, shopping and taking pictures. Enjoying the weather, shopping and taking pictures. I started to feel a bit tired and hungry. I start to feel a bit tired I and started to hungry. feel a bit tired and Start to hungry. feel a bit tired and hungry. I started to feel a bit tired and hungry. I start to feel a bit tired and hungry. So I decided to go to a nice restaurant. So I decided to go to a nice So I restaurant. decided to go to a nice restaurant. So I decided to go to a Did you nice say it fast restaurant. like that? So I decided to go to a nice restaurant So I decided to go to a nice restaurant just across the road. just across Just the road. across the road. Just across the road. I was eager to post some pictures online. Selesai aja. I was eager to I was post eager to I was post some eager pictures online to post some picture online to share with my friends. to share with my To share friends. with my friends. To say with my So I friends. asked the waiter for the Wi-Fi code. So I asked the waiter for the So Wi-Fi I code. asked the waiter for the Wi-Fi code. So I asked the waiter for the Wi-Fi He code. told me to eat first. He told me to He eat told me to first. eat first. He told me to eat first. I thought, okay, I maybe in this thought, okay, restaurant. maybe in this restaurant. I thought, okay, maybe in thought, this restaurant. Okay, maybe in this restaurant. Customers need to eat before getting the code. Customer need to eat before getting the Customers code. need to eat before getting the code.
customers need to eat before getting the code. So I ordered and enjoyed the fish and chips. I enjoyed the fish and chips. I then asked the waiter again for the code. I then asked the waiter again for the code. I then asked the waiter again for the code. He again said with a smile, eat first. He again said with a smile, eat He first. again said with a smile, eat first. He again said with a smile. I was irritated. I was irritated. I was And about irritated. to go make a complaint with the manager. Udah, waktunya udah habis sih dari tadi. So, kayaknya nih. Tuh deh. So guys, today belum pede sebenarnya aku untuk speaking. Ya, hari ini udah selesai. Belum pede sebenarnya aku untuk speaking bahasa Inggris. Aku ngelatih public speaking bahasa Indonesia dulu aja ya dengan video ini. Maafkan. Ya, hari ini selesai. Kita sudah melakukan morning routine. After subuh, tilawah, almat surat, baca buku, dan belajar English. Ya, semoga challenge ini bisa aku kerjakan. Aku belum bikin target sih berapa hari. Bikin target dulu kali ya. Berapa hari kira-kira target ini bisa kita selesaikan. Maksudnya berapa hari kita berapa hari kita menyelesaikan target ini? 30 hari? Terlalu berat. Nggak apa-apa sih, 30 hari 1 bulan. Oke. See you 29 hari lagi. Doakan aku, semoga aku bisa konsisten menjalankan challenge yang aku buat sendiri. Ini lebih bagus ya daripada tadi. Tuh, oke. Doakan aku, semoga aku bisa konsisten menjalankan target 30 hari ini. Morning routine, nge-share morning routine aku untuk jadi pedoman juga bagi teman-teman yang mau upgrade diri, upgrade skill English, skill membaca. Ya, kita mulai pelan-pelan ya teman-teman. Semangat. Jangan lupa, karena ini video pertama aku, jangan lupa di subscribe, di komen semangat agar aku semangat untuk menyelesaikan challenge ini 30 hari. So, see you the next day.